Hanya dengar bunyi saja sudah tahu apa barang rosak. Contoh, ball joint, starter, air sober, water pump, piston. Korang dapat belajar tak? Komen kat bawah. Hanya dengar bunyi saja sudah tahu apa barang rosak. Contoh, ball joint, starter, air sober, water pump, piston. Korang dapat belajar tak? Komen kat bawah.